السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه والمثيل والند والنظير. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، وصفيه ومختاره من خلقه وخليله. أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة، ونصح الأمة وكشف الله به الغمة.
وجاهد في الله حق جهاده حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. والله ما ذرأ الإله وما برى خلقا ولا خلقا كأحمد في الورى، فعليه صلى الله ما قلم جرى أو لاح برق في الأباطح والقرى. اللهم صل عليه ما حي الحيا أرضا وما شهقت بتسليم فم. يا رب صل على النبي محمد ما سبحت فوق السماء الأنجم، ما احمر خد الأقهوان على الندى ما حام حول حما حرامك مسلم. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، اللهم صل على سيدنا محمد في الآخرين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فيا عباد الله، فإني موصيكم ونفسي المذنبة الخاطئة بتقوى الله عز وجل في السر والعلن. فاتقوا الله عباد الله، فإن في تقواه السعادة في هذه الدنيا والفلاح في الآخرة. معاشر المسlimin, jemaah salat Jumat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Takwa adalah kunci kebahagiaan setiap orang di dalam kehidupan di dunia ini. Tidak ada kebahagiaan yang hakiki kecuali bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa juga kunci keselamatan setiap hamba di yaumil qiyamah kelak. Tidak ada yang bisa selamat di hari kiamat kecuali orang-orang yang ketika hidup di dunia mereka bertakwa kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang mulia ini saya mengajak kita semua untuk merenungi satu hadis dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Hibban di dalam sahihnya, diriwayatkan pula oleh Al-Imam Al-Baihaqi di dalam As-Sunanul Kubra. Hadis dari sahabat Nabi yang mulia Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yubghidu kulla ja'dhariyyin jawadhin sakhabin fil aswaq jifatin bil laili himarin bin nahar alimin bi amri dunya jahilin bi amri akhirah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah benci dan murka kepada setiap ja'dhari. Ja'dhari dijelaskan oleh syurahul hadis, para ulama yang menjelaskan tentang hadis tersebut, bahwasanya seorang al-ja'dhari adalah al-mutakabbir, orang yang sombong yang tidak mau menerima kebenaran. Diberikan nasihat, dia menolak nasihat itu. Disampaikan tentang kebenaran yang bertentangan dengan perbuatannya, dia tidak mau mengikuti kebenaran itu. Ini adalah kesombongan yang pelakunya dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikat dari kesombongan sebagaimana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah sabda beliau, bahwasanya al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran. Ketika kita keliru, ada yang mengingatkan kita, ada yang menyampaikan tentang kebenaran kepada kita, kemudian kita menolak kebenaran itu, kita tidak mau menerima kebenaran itu, kita tidak mau mengikuti kebenaran itu, maka itulah hakikat kesombongan yang pelakunya dikatakan juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin.
tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada sekecil biji sawi kesombongan. Orang yang tidak mau menerima kebenaran padahal kebenaran itu disampaikan kepadanya, itulah orang yang sombong yang sesungguhnya. Kemudian yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ghamtun nas, memandang orang lain lebih hina daripada dirinya sendiri, meremehkan orang lain, menganggap dirinya lebih mulia dari orang lain. Ini kesombongan yang kedua yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha yubghidu kulla ja'dhari, sesungguhnya Allah murka dan benci kepada setiap orang yang sombong, yang menolak kebenaran, yang tidak mau mengikuti kebenaran, yang tidak mau untuk mengikuti kebaikan. Kemudian yang kedua jemaah yang dirahmati Allah, kata Nabi alaihi salatu wasalam, wa jawwab, begitu juga Allah subhanahu wa ta'ala benci dan murka kepada al-jawwab. Siapa itu al-jawwab? Al-jawwab dikatakan oleh para ulama al-jamu'ul manu', yaitu orang yang bernafsu untuk mengumpulkan dunia sebanyak-banyaknya. Dia mengumpulkan dunia karena cinta kepada dunia. Dia mengumpulkan dunia dengan niat-niat yang buruk untuk memenuhi syahwat perutnya dan yang ada di bawah perutnya. Semacam ini adalah orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengumpulkan dunia sebanyak-banyaknya tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dengan niat-niat yang baik, dengan tujuan-tujuan yang baik, bukan sekedar untuk memenuhi syahwat dan kebutuhan nafsu kita belaka, akan tetapi untuk menjadi sarana untuk melakukan ibadah kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah di dalam Al-Qur'an memuji orang-orang yang mencari dunia, tetapi dunia tidak melalaikan mereka. Apa kata Allah Rabbul Izzati wal Jalalah? Kata Allah Subhanahu wa taala, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillahi wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. Orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan juga jual beli dari mengingat Allah, dipuji oleh Allah taala. Orang yang berdagang, tapi ketika datang waktu sholat, dia meninggalkan perdagangannya, kemudian dia melaksanakan sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang jual beli, ketika ada seruan Allah Subhanahu wa taala, dia memenuhi seruan Allah Subhanahu wa taala. Ini justru orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Akan tetapi orang-orang yang mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, berambisi untuk mempunyai dunia sebanyak-banyaknya, bernafsu untuk mengumpulkan harta benda dunia sebanyak-banyaknya dengan niat-niat yang buruk, untuk merasakan kemewahan dunia, untuk memenuhi nafsu dan syahwatnya, maka orang ini yang dimurkai dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sakhabin fil aswaq, yang ketiga yang dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dia orang yang teriak-teriak di pasar karena berambisi untuk mengumpulkan harta banyak. Dia melakukan perdebatan untuk menjual barang dagangannya. Dia mengeluarkan suara keras sambil mencaci dan memaki orang-orang yang ada di pasar untuk mengumpulkan harta. Dia tidak peduli dengan cara apapun, yang penting dia mendapatkan harta sebanyak-banyaknya. Orang semacam ini yang begitu banyak kalimat-kalimat kotor keluar dari mulutnya, maka orang ini juga termasuk orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi melanjutkan, jifatim bil laili himarim bin nahar, orang yang di malam hari seperti bangkai, terbaring kaku, tak melakukan ibadah sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi di siang hari kata Rasulullah, himarim bin nahar, seperti keledai di siang hari. Di siang hari dia bekerja keras, dia mencari dunia, lupa kewajiban, lupa apa yang boleh dan tidak boleh. Dia seperti seekor keledai yang hanya memikirkan isi perutnya. Kemudian apabila tiba waktu malam, semalaman suntuk, dia terbaring bak bangkai yang tidak melakukan ibadah apapun. Tidak ada zikir kepada Allah di malam hari, tidak ada tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada majelis ilmu, tidak ada salat tahajud, tidak ada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari setengah mati mengejar dunia seperti keledai yang memenuhi hawa nafsunya, seperti keledai yang hanya memikirkan isi perutnya. Apabila sudah datang waktu malam, dia terbaring kaku seperti bangkai yang tak bergerak sedikit pun. Tidak ada ibadah kepada Allah, tidak ada salat, tidak ada zikir, tidak ada salat malam, tidak ada majlis ta'lim, tidak ada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Yang semacam ini juga dimurkai dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, alimin bi amri dunya. Dia begitu paham tentang urusan-urusan dunia, dia begitu berilmu tentang urusan-urusan dunia, paham tentang perdagangan, paham tentang pertanian, paham tentang ekonomi, paham tentang kedokteran, paham tentang ilmu-ilmu keduniaan lainnya. Akan tetapi kata Nabi alaihi salatu wasalam, jahilin bi amril akhirah. Dia bodoh tentang urusan-urusan agama. Dia jahil tentang urusan-urusan agama. Dia tidak pernah hadir ke majelis ta'lim. Dia tidak pernah belajar tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak salah orang yang belajar ilmu tentang dunia, tapi diimbangi dengan ilmu tentang akhirat, karena kita tidak selama-lamanya hidup di dalam dunia ini. Maka orang-orang yang hanya mengerti tentang dunia, bagaimana bercocok tanam, bagaimana mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, bagaimana berdagang agar sukses, bagaimana berbisnis agar bisa mendapatkan dunia sebanyak-banyaknya, yang semacam ini kalau dia hanya sebatas sampai situ dan dia jahil dengan urusan akhirat, dia bodoh tentang urusan agama, maka inilah yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini senada jemaah yang dirahmati Allah dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Al-Imam Ad-Darimi rahimahullahu taala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ad-dunya mal'unah, dunia ini terlaknat dan terkutuk. Wa mal'unun ma fiha, dan semua yang ada di dalam dunia ini juga terkutuk dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa muta'allima khairin, kecuali orang yang mau belajar tentang agama, kecuali orang yang mau belajar tentang kebaikan, kecuali orang yang mempunyai aktivitas tentang menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, wa muallimahu, dan juga orang yang mengajarkan tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk keluar dari lingkaran orang-orang yang dikutuk oleh Allah, tidak ada pilihan lain kecuali kita masuk ke dalam majelis-majelis kebaikan. Tidak ada pilihan lain kecuali kita mampir untuk belajar tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tidak, kita akan termasuk orang-orang yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang dilaknat bersama dunia dan seluruh isinya. Apalagi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin, menuntut ilmu itu wajib dan fardu hukumnya bagi setiap muslim. Rasulullah tidak menyebutkan hanya wajib untuk anak-anak kaum muslimin. Sebahagian orang di antara kita ada yang mengatakan cukup anaknya yang belajar tentang agama. Wallah, bahwa semua orang yang mengaku dirinya sebagai seorang muslim, dia memiliki kewajiban sebagaimana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin, menuntut ilmu agama itu wajib atas setiap muslim. Nabi tidak menyebut hanya atas anak-anak kaum muslimin. Maka kita semua untuk keluar dari lingkaran orang-orang yang dikutuk dan dilaknat oleh Allah, tidak ada pilihan lain kecuali memijakkan kaki di jalan ilmu. Mudah-mudahan Allah beri taufik dan hidayah kita semua. Allah mudahkan langkah-langkah kita untuk melakukan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والذكر والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه قد أفلح المستغفرون. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى حق التقوى واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى واحذروا أسباب سخط الجبار،
فإن أجسادكم وأقدامكم على النار لا تقوى. ثم اعلموا عباد الله أنكم غدا ميتون، وأنكم إلى الله تبعثون وتحشرون، وعن كل صغير وكبير أنتم مسؤولون. ثم صلوا وسلموا عباد الله على خير البرية وأزكى البشرية، نبينا محمد بن عبد الله صاحب الحوض والشفاعة، كما أمركم ربكم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون، فقال جل من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر وعلى آله وصحبه والتابعين. وارض اللهم عن خليفة نبيك على التحقيق ذي القلب الرقيق سيدنا أبي بكر الصديق. وارض اللهم عن الإمام الأواب الناطق للحق والصواب سيدنا عمر بن الخطاب. وارض اللهم عن ذي النورين والبرهان جامع القرآن سيدنا عثمان بن عفان. وارض اللهم عن ليث بن غالب إمام المشارق والمغارب سيدنا علي بن أبي طالب. وعن الستة الباقين من العشرة المبشرين بالجنة ساداتنا طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وأبي عبيد عامر بن الجراح والزبير بن العوام. وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك ومنك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، أذل الشرك والمشركين، دمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا هذه في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد بلدا يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك. اللهم اجعل هذا البلد بلدا يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا طيبا مطيبا مباركا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا وأراد ديننا وأراد بلدنا وسائر بلاد المسلمين بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده في نهره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم رد عنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والخمر والربا والزنا والغلا والسيوف المختلفة والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في شعبان، اللهم بارك لنا في شعبان، اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا شهر رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. اللهم اغفر لوالدينا، اللهم ارحم والدينا، ارحمهم أحياء وأمواتا. اللهم من كان منهم حيا فألبسه لباس الصحة والعافية، ومن كان منهم تحت التراب فصب عليه رحمتك صبا يا الله. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. الله يعلم ما تصنعون.